अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद पीर इरशाद शाह हाशमी आपके अपने चैनल लाइफ में मौजूद। जनाब, आज 13 फरवरी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज शब बारात की 15वीं रात होगी। आज अभी शाम हो रही है, तो ये आज की रात जो है 15वीं शोबान की रात है। बहुत ही बाबरकत रात है, बहुत ही कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये अल्लाह करीम के बजट की रात है, तो इसमें आप दुआएं करनी चाहिए। जितनी भी जो अल्लाह करीम ने ताकत दी है, इसमें कोई कानून नहीं है, कोई शरीयत नहीं है, बस आप मोहब्बत से जितनी दुआ करें, जिसके लिए भी, दुआ का कोई टाइम नहीं, जब चाहें आप कर सकते हैं। अल्लाह करीम की ये बातें होती हैं। तो मैंने हाजी हमारे मोहतरम और रहबर हाजी इमदाद मेमन साहब से जब बातें की, तो वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताते हैं, मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो जब अल्लाह करीम का जिक्र आता है तो वो कहते जब उसने थाम लिया है तो फिर क्या बात है। तो जो हाजी इमदाद साहब के जज्बात हैं, जिस तरह वो कहते हैं, हमें जो वो वाइज करते हैं, हमें वसीयत करते हैं, हमें नसीहत करते हैं, तो आइए मैं आपको वो सुनाऊं, आपको अच्छा लगेगा कि अल्लाह करीम जब संभालता है तो डूबने की कोई बात ही नहीं है। तो बिस्मिल्लाह, ये देखें। थाम ले वो तो डूबने का ख्याल कैसा, रहीम वो है रहम भी उसका, अता भी उसकी करम भी उसका। ये तेरी शोहरत ये कामयाबी, तो उसमें तेरा कमाल कैसा। जो आहटों की ज़बां भी समझे, अया भी समझे, नहा भी समझे, जो जीत उसके करम से है, फिर ये हारने का मलाल कैसा। क्यों सर की आंखों से ढूंढता है उसे जहानों की कैद में, तो जो करीब शहरक से भी हो उससे हिज्र कैसा, विसाल कैसा। कि जिसको देखेंगे जन्नती तो कहेंगे जन्नत तो कुछ नहीं है। तू सोच सकता नहीं है अहमद कि होगा हुस्नो जमाल कैसा। जो तूने अल्लाह। जी जनाब, सुना आपने उनको। उसके बाद जो है वो ये जो निज़ाम है अल्लाह करीम का, ये अल्लाह करीम अपनी मर्जी से चलाता, सब चीज उसकी है, उसके लिए कोई भी बात नहीं है। वही निज़ाम चलाने वाला है, वही सिस्टम चलाने, वही रिज़्क देने वाला है, और वही इज्जतें देने वाला है, वही तकलीफें दूर करने वाला है, क्योंकि वो मालिक है, उसके सिवा कोई नहीं है। तो एक स्टेटस देखे आप हाजी इमदाद अली मेमन साहब की आवाज में, जो एक मध्यम रूहानी आवाज है, ये देखें। सारा निजाम अल्लाह का है, सारा कंट्रोल अल्लाह का है, सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है। किसी से कुछ नहीं होता, कोई कुछ नहीं करता, किसी के इख्तियार में नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं, अल्लाह के कंट्रोल में। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद आज की रात हमने पूरी हवेली में पूरे लोगों से, मुरीदों से भी इल्तिजा किए कि आज की रात है हम खुसूसी दुआ मांगेंगे मोहतरम हाजी इमदाद अली मेमन साहब के लिए, उनकी खुशियों के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी आसानियों के लिए, उनकी आजमाइशों के लिए। ये सारी दुआएं आज की रात मेरे दिल से दुआ है कि अल्लाह करीम, ए मेरे रब्बुल आलमीन, अपने महबूब मुस्तफ़ा के सदक़े में अल्लाह करीम तो हमारी सुन ले, हमारे रहबर, हमारे मोहतरम हाजी इमदाद अली मेमन साहब की सारी मुश्किलें आसान कर दे, जो आजमाइशें वो दूर कर दे, उनको सेहत कामिल अता फरमाए। वो जैसे गरीबों की छप्पर छांव, वो रास्ता आसान से चलता रहे, वो दरिया बहता रहे, वो रहमतों की बारिश होती रहे, उनके हाथों जो रिज़्क मिलता है लोगों को मिलता रहे, उनकी जो छप्पर छाया है, जो रहम की सिस्टम जो चल रहा है वो चलता रहे, उसमें कोई रुकावट न हो। और जिन लोगों ने भी तकलीफें पहुंचाई, जिन लोगों ने भी तकलीफें का सामान पैदा किया, जो लोग जिम्मेवार है, उनको भी ठीक कर दे, क्योंकि हम किसी के बदखा नहीं। हम चाहते हैं कि हमारे हाजी साहब हमेशा खुश रहें, हमेशा, क्योंकि उनकी खुशी से हम सब की खुशियां जुड़ी हुई हैं। आप समझ रहे, मेरी भी खुशियां उनसे जुड़ी हुई हैं। मैं जब मायूस होता हूं बहुत हद तक, अब क्या होगा, जब ये सवाल उठता है तो पहले नाम अल्लाह का आता है। हाँ, अल्लाह करीम बैठा होता है, मगर निज़ाम के तहत कोई वजूद इस जमीन पर भी हो तो ये जमीन पर आता है कि हाँ हाजी साहब बैठे हैं ना, जी मेरे सारे मसले हल करेंगे। मैं कितना भी परेशान हो जाऊंगा, उसके पास जाऊंगा तो वो मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुझे कामिल यकीन है कि अल्लाह करीम ने जितनी भी नेमतें मुझे दी हैं, जितनी भी अताएं दी हैं, उनमें हाजी इमदाद अली मेमन साहब की अता मेरे लिए एक बहुत ही स्पेशल अता है, जो मेरे वालिदैन की दुआ से मिले। ऐसा अजीम इंसान जो कभी आंख से आंख नहीं मिलाता,
اور کبھی کسی کو محسوس نہیں کراتا، اور جو اس کے دل میں آتا ہے وہ کرتا ہے اور بہت محبتیں بانٹتا ہے۔ اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں خوشیوں کی لہریں ہیں، اس کی وجہ سے اندھیرا چھٹ گیا ہے، اس کی وجہ سے روشنیاں ہیں، اس کی وجہ سے روشنیوں کی آمد ہے، اس کی وجہ سے ہمارے بچوں کا بہترین مستقبل کے خواب ہیں جو انشاءاللہ پورے ہوں گے، پھر زیارتیں ہوں گی، پھر مدینے ہوں گے، پھر محبتیں ہوں گی۔ اب بقیہ زندگی اللہ کریم ان کی چھپر چھاؤں میں ہمارے گزارے گا، یہی آج کی رات کے لیے ہماری دعا ہے۔ تو آج آپ کو ایک نعت سناتے ہیں جو حاجی امداد مومن صاحب کی ہی لکھی ہے، اور اس نے بہت محبت سے یہ لکھا ہے، اس کا ایک ایک لفظ کمال کا ہے۔ یہ پوری نعت ہم اس لیے کریں کہ تھوڑی لمبی نعت ہے، ہم چاہتے ہیں آپ سنیں اور اس کا ایک ایک لفظ سنیں کہ ہمارے حاجی امداد مومن صاحب نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو نعت کہی ہے، جو دعا کی ہے، وہ کتنی قابل تحسین ہے۔ تو آئیے نعت سنیں۔ خوش نصیب ہوں، فخر ہے مجھ کو، میں امتی ہوں حضور کا۔ خوش نصیب ہوں، فخر ہے مجھ کو، میں امتی ہوں حضور کا۔ صدا لگائی ہر جگہ اللہ سے ہوتا ہے، غیر سے نہیں، اللہ سے ہوتا ہے، غیر سے نہیں۔ میں بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کا میں بھیجا ہوا قاصد ہوں، اللہ کا ملا ہے کام مجھے دعوت و تبلیغ کا، ہمارے خط الرسل کا۔ ملا ہے کام مجھے دعوت و تبلیغ کا، ہمارے ختم الرسل کا۔ آیا امتحان مجھ پر مولا، ہر طرف سے غیر کا آیا امتحان مجھ پر مولا، ہر طرف سے غیر کا ملی مدد مجھے رحمان کی، قرب ہوا رحیم کا، ملی مدد مجھے رحمان کی، قرب ہوا رحیم کا۔
کھلا غیبی نظام اللہ کا ٹوٹا نقشہ غیر کا کھلا غیبی نظام اللہ کا ٹوٹا نقشہ غیر کا ہر طرف سے گونج اٹھی صدائیں اللہ سے ہوتا ہے غیر سے نہیں، اللہ سے ہوتا ہے غیر سے نہیں۔ ہوئے کشت بیرکوں میں ہلکا لگا تعلیم کا، ہوئے گشت بیرکوں میں تعلیم کا، آباد ہوئی بیرکیں نورانی اعمال سے، آباد ہوئی بیرکیں نورانی اعمال سے، ملا انعام زیارت محمد کا، آقا نامدار کا، ملا انعام زیارت محمد کا، آقا نامدار کا، پھر دل سے نکلی آوازیں اللہ سے ہوتا ہے غیر سے نہیں، اللہ سے ہوتا ہے غیر سے نہیں۔ آباد ہوئی مسجدیں ذکر ہوا اللہ کا، آباد ہوئی مسجدیں ذکر ہوا اللہ کا، گونج اٹھی ہر طرف سے آوازیں اذان کی، آئی ملاقاتیں ماڑی پر
कराया अल्लाह का, आई मुलाकाते माड़ी पर तारुफ कराया अल्लाह का, नारा लगा अल्लाह का, अल्लाह से होता है गैर से नहीं, अल्लाह से होता है गैर से नहीं। दुख ना देख सका घर वालों का, अपनी रुखुम का दुख न देख सका घर वालों का, अपनी रुखुम का दी तसल्ली दोस्तों ने, अल्लाह से होता है गैर से नहीं, अल्लाह से होता है गैर से नहीं। किया माफ मुहम्मद ने मक्का वालों को, किया माफ मुहम्मद ने मक्का वालों को, जैसे किया यूसुफ ने अपने सब भाइयों को, जैसे किया यूसुफ ने अपने सब भाइयों को। ऐ अल्लाह बना दिल मेरा ऐसा, माफ करूं सबको ऐ अल्लाह बना दिल मेरा ऐसा, माफ करूं सबको, ताबे हो जाऊं तेरी ज़ात का, अल्लाह से होता है खैर से नहीं, अल्लाह से होता है गैर से नहीं। फजल हुआ इमदाद पर मौला, एहसान हुआ अल्लाह का, फजल हुआ
امداد پر مولا احسا ہوا اللہ کا، لہریں اٹھی ایمان کی، اللہ سے ہوتا ہے غیر سے نہیں، اللہ سے ہوتا ہے غیر سے نہیں، اللہ سے ہوتا ہے غیر سے نہیں۔ جی جناب، سنی آپ نے نعت، تو اسی نعت پر اور اسی التجا پر پروگرام ختم کرتے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آج کی رات بہت ہی مقدس رات ہے، آپ دعا کیجیے گا ہمارے رہبر حاجی امداد علی میمن صاحب کے لیے کہ ان کے وہ ہمیشہ خوش رہے، ان کی رکاوٹیں ساری دور ہو، اللہ کریم ان پر جیسے ویسے بھی پیار کرتا ہے، ان کی شفقت جاری رہے، ان کی صحت کامل عطا ہو، وہ ہمیشہ آسانیوں میں رہے، ہمیشہ آباد رہے، ان کی چھپا جاؤں ہم پر موجود رہے اور ہمیشہ ان کا چھایا ہم پر سلامت رہے۔ خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔